मार्केट जाऊँ कौन घर दरकार जिनस आसो कहल ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ ରୋଲ ନେଇ ଆସିବ। फालतू कथा कहनी घर आवश्यक दरकार जिनस कह मोर सारा मास शेष बजेट सट ହଁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାଙ୍କର ଓଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆଲମଣ୍ଡ କାଜୁ ଆଉ ଆମେ ଖଜରା ଲଞ୍ଚ ରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସାରୁ ନିଅ ଏଇତକ ତରକାରୀ ଜିନିଷ तुम एते जिनस लेखिला केते टका हबो 35-40 ଟଙ୍କା ହବ। सारा मो दरमा तो मोटर 12,000 टका एते टका जिनस कोन लेखिला मुझे बुझी पारनी ବାପା କହିଲେ ତରକାରୀ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇତକ ତରକାରୀ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ। अच्छा आउ गोटे लिस्ट करछे प्रथमे तमर गुपचुप 20 टंकार आउ गोटे सिंगल रोल कोन डबल एग पुनी चिकन रोल आउ कोन लिखिबी कहलो तापरे ଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ମାଣ୍ଡିଆ କିଲେ ଆଳୁ କିଲେ ଆଉ କଲରା କିଲେ ଆଡ୍ କରିଦିଅ। ସକାଳୁ ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ